द 3 टिप्स जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने अपने फैट लॉस के जर्नी के समय मैंने फॉलो नहीं किया था और मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। सो आपको सफ़र नहीं करना पड़े तो मैं आपको पहले से वो टिप्स बता दूंगा। सो नंबर 1 टिप, वो एक्चुअली टिप नहीं है, एक मिथ है जो क्लियर करना चाहता हूँ मैं। राइस को लेके सो बहुत लोगों को लगता है कि राइस खाने से मोटे हो जाओगे। लोगों को लगता है राइस में फैट्स होता है, सो जो मतलब खाने से मोटे हो जाओगे। सो बेसिकली राइस में फैट्स नहीं होता, मैं क्लियर कर देता हूँ। राइस में कार्ब्स होता है जो आपको वर्कआउट के समय एनर्जी देगा। आपका ग्लाइकोजन मतलब अगर आप मतलब वर्कआउट करके आए हो, आपका ग्लाइकोजन डाउन होगा, उस समय आप राइस खाओगे जिसमें कार्ब्स होगा। तो कार्ब्स बेसिकली आपको एनर्जी देता है वर्कआउट के समय, वर्कआउट करने के समय। सो कार्ब्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अभी फैट लॉस के जर्नी में हो तो आप ज़रूर अपने डाइट में राइस ऐड करें। जस्ट ध्यान रखना कि उसका पोर्शन के ऊपर पोर्शन कम रखना, बट उसको एकदम मतलब कट ऑफ मत करना। वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके फैट लॉस के जर्नी के ऊपर। मैंने अपने फैट लॉस के समय मैंने राइस एकदम कट कर दिया था। मैं सिर्फ मतलब मुझे उस समय मतलब एक मिथ, वही मिथ मेरे मतलब हेड पे भी था, मतलब मेरे माथा में भी था कि राइस हम नहीं खा सकते, उसमें फैट्स होता है। सो आप वो सब नहीं करना, राइस खाइए, क्वांटिटी के ऊपर ध्यान रखना सिर्फ। एंड राइस को लेके मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मतलब जब मैं फैट लॉस कर रहा था तो मतलब मैं राइस को एकदम कट ऑफ कर दिया था। तो मैंने मुझे मेरे कोच ने बोला था कि तुम दालिया ऐड कर सकते हो, जो कॉम्प्लेक्स कार्ब है, जो खाने से तुमको भूख नहीं लगेगा, तुम्हारे बेली में वो रहेगा, तो इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा, तो तुम्हें भूख भी कम लगेगा। सो मैंने वो किया, तो मुझे पर्सनली डालिया चीज़ बहुत हेल्प किया। तो आप फैट लॉस के समय राइस खा सकते हो, फिर डालिया खा सकते हो, लेकिन दोनों का कैलोरीज सेम ही होता है अप्रोक्स। लेकिन राइस एक सिंपल कार्ब है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, तो आपको 2 या 3 घंटे के बाद भूख फिर से लग ही जाएगा। सो आई प्रेफर डालिया खाइए, या फिर ओट्स खा सकते हो। ओट्स का रेसिपी मैं ज़रूर छोड़ूंगा अपने अपकमिंग वीडियोस में। और एंड मेरे फैट लॉस के जर्नी के समय मैंने जो मतलब मेरा ऐसा सीन था कि मैं मतलब राइस तो खाता ही नहीं था, डालिया भी 2 टाइम खाता था, और बाहर का चीज़ें खाता नहीं था, लेकिन मैं पैकेट चीज़ें खाता था। सो जैसे कि चिप्स हो गया, चॉकलेट हो गया। लेकिन मैंने फैट लॉस मतलब मैंने 30 kg मतलब कट ऑफ कर दिया, क्योंकि मुझे कार्डियो से बहुत प्यार हो गया था। मतलब इतना प्यार था, मतलब मैं 10 15 20 आधा घंटा दौड़ता ही था सिर्फ ट्रेडमिल में। सो आप राइस अपने डाइट पे ज़रूर ऐड कीजिए, वो एक मेरा फर्स्ट टिप है। और सेकंड टिप इन द लिस्ट इज़ फूड क्रेविंग, जो मैं आप लोगों को बताने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। फूड क्रेविंग्स एक चीज़ है जो रात को आजकल मतलब सभी को लगती है, क्योंकि आजकल लॉकडाउन के वजह से सभी का स्लीपिंग शेड्यूल एकदम फक्ड अप है। सो लोगों को सोने से सोते सोते 2 या 3 बज ही जाता है, तो रात को लोगों को फूड क्रेविंग्स होता है। सो वो लोग जाके जैसे कि मैगी बना के खा लेंगे, तो या फिर कुछ और मतलब केक खा लेंगे, या फिर मतलब जो मतलब अनहेल्थी चीज़ें वो सब खाते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ फूड आइटम्स के बारे में बताऊंगा जो खाने से मतलब जो हेल्दी भी है और जिसमें कम कैलोरीज भी होता है। सो मैंने 2 चूज़ करके रखा है। नंबर 1 है पफ्ड राइस। सो पफ राइस एक चीज़ है जिसको हम लोग मूढ़ी भी बोलते हैं। सो आप लोग पफ राइस खा सकते हो रात में अगर फूड क्रेविंग्स हुआ। पफ राइस मुझे खाली खाली मुझे खुद भी पसंद नहीं है। सो जिन लोगों को पफ राइस खाली खाली पसंद नहीं है, आप लोग उसको मतलब कुछ चीज़ें मिक्स कर सकते, जैसे कि मतलब उसमें थोड़ा सा चनाचूर दे दिया, थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखना, मूढ़ी ज़्यादा लेना, चनाचूर थोड़ा सा ले लिया, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑनियंस और कुकम्बर डाल दिया काट कर चॉप करके। उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा मैगी मसाला डाल देना, आपका चॉइस के ऊपर है। सो मुझे ऐसा खाना पसंद है, सो उसको बेसिकली झालमुड़ी बोल सकते हो, जो ट्रेन एंड ऑल में मिलता है। सो वो खा सकते हो। एंड सेकंड फूड आइटम इज़ आप लोगों का पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न बटर वाला नहीं, नॉर्मल जो 10 रुपये का सेसे आता है, वो खा सकते हो आप रात को बना के। एक्चुअली मैं आपको बात बताता हूँ, मतलब हम लोग को जो रात में भूख लगता है वो हम लोगों का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग को रियली इतना भूख लगा है, हम लोगों का आँखों का भूख होता है। सो अगर झालमुड़ी या फिर पॉपकॉर्न खाते हो, एक बाउल भर के ले लिया जिसमें, तो मतलब आपके ब्रेन में सिग्नल जाएगा कि आप बहुत सारा खाना खा रहे हो। सो जिसमें लेकिन बेसिकली बोलने से उसमें कैलोरीज बहुत ही कम होगा। अगर आप एक बाउल में पॉपकॉर्न भर के लेते हो तो उसमें अप्रोक्स 150 to 200 कैलोरी सिर्फ होगा। लेकिन आप अगर एक पैकेट मैगी खाए, जो अप्रोक्स मतलब बहुत ही कम होता है, एक पैकेट मैगी ज़्यादा होता नहीं है। सो आपका पेट तो भर जाएगा, लेकिन कैलोरीज उसमें शायद से 400 to 500 कैलोरीज होगा मैगी अगर बनाओगे। सो आई सजेस्ट टू गाइस वो 2 आइटम आप ट्राई कीजिए। और
और भी अगर फूड आइटम्स के बारे में आपको जानना है या फिर फूड क्रेविंग्स के ऊपर आपको कुछ जानना है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। सो द থার্ড টিপ ইন মাই লিস্ট, যেটা আমি নিজে ফরিতে বেজান রিগ্রেট করছি, ওটা হইল গিয়া মিন্স যদি আমি আগে যদি জিনিসটা যদি ফলো করতাম তো মেবি আমার বেজান টাইম বাঁচলো না। একলগে আমার এক তীরে দুই শিকার যেটা খাওয়া হয়। সো আমি পর্দা জিনিসটা আমি বুঝছি। সো আমার রিগ্রেট অ্যাকচুয়ালি ফিল হয়েছে। সো যে সময় আমি 100 কেজি আসলাম তো ওই সময় আমি ফ্যাট লসের সময় করতে আসলাম। সো 100 কেজিতে 30 কেজির সময় লুজ করছি আমি। তো ওই সময় আমি জাস্ট কার্ডিও বেজান ফোকাসড আসলাম, কার্ডিও দেন ফ্রি হ্যান্ড এগুলো জিনিস জাস্ট করতাম অ্যান্ড ওয়েট লিফটিং করতাম, বাট জাস্ট চুন্নু মুন্নুসা ওয়েট দিয়ে জাস্ট করতাম। সো আমার তো মিন্স ওয়েট লিফটিংয়ের দিকে ফোকাসড আসলাম না। সো এটা আমার মিন্স প্রবলেমসে কোন জায়গাতে আমি কই। সো এই সময় আমি 30 লুজ করছি, 70 কেজি 16 কেজি আইসলাম। ফটোস আর একটা দেখবা আমি কিরকম লাগতাম ওই সময়। সো ওই সময় আমি নিজের বডির মধ্যে দেখছি কিন্তু আমার কোনো বডির মধ্যে কোনো মাসল হোল্ড করলাম না, জাস্ট একদম ক্যাংটা একটা মানুষ, সেটা একদম স্কিনি পার্সন লাগতে আসতো আমার দেখতে। সো বিকজ দ্য রিজন ইজ ওই সময় আমার প্রোটিন ইনটেক আমি মেজারই করতাম না। জাস্ট আমার একটা জিনিস থাকতো যে আমি যেন একবারে যেন কম খাই, আমি ক্যালোরি ডেফিসিয়েটে থাকি। সো আমার জাস্ট আমি দিনে খাইতাম একবারে কম অ্যান্ড আমি জিমের মধ্যে কার্ডিও একদম পুরো জান লাগাই করতাম। অ্যাকচুয়ালি আমার বহুত আমি প্রসেসের লগে বহুত লাভে হয়ে গেছিলাম, লাভে পড়ে গেছিলাম বিকজ বহুত ভালো লাগতো আমার জিনিসটা। জিমে যেতাম, কার্ডিও করতাম, ইট ওয়াজ রিয়েলি এ ফান ফ্যাক্টর ফর মি। সো আমার বডির তোমরা হচ্ছে প্রোটিন জিনিসটা যদি আমি ওই সময় যদি আমার প্রোটিনের উপর যদি আমি ফোকাস করতাম, সো মেবি ওই সময় আমার ভালো ফিজিক আমি আরও ওই সময় বানাতে পারলাম না। এখন আমি প্রোটিনের ব্যাপারে এত বেশি কিছু কইতাম না, বাট তোমরা ছোটো মোটো একটা ওভারভিউ দিতে চাই। ইন্ডিয়ান প্যারেন্টসরা প্রোটিন লইয়া এখনও ইন্ডিয়ান প্যারেন্টস বহুত মানুষ কম যে দেখি যারা প্রোটিন লইয়া এখনও বহুতটা মিথ রয়েছে। সো এগুলো আমি এখন এই ভিডিওতে কইতাম না, আমি আপকামিং ভিডিওসে আমি কইমো। সো কইতে গেলে প্রোটিন আমরা নর্মাল মানুষ যারা জিম করে না তারা পার কেজি তারা 1 গ্রাম অফ প্রোটিন লাগে। এক্সাম্পল আমার ওয়েট যেরকম এখন 73, সো আমার 73 গ্রামস অফ প্রোটিন লাগো পার ডে যদি আমি জিম নাও করতাম। সো আমি যখন ফ্যাট লস করতাম ওই সময় প্রোটিনের দিকে একবারে ধ্যান দিছি না। সো আই রিকমেন্ড ইউ গাইস প্রোটিনের দিকে ধ্যান দো। তোমরা এখন পার বডি ওয়েট তোমরা এখন তো ওয়ার্কআউট করো, সো 1.5 গ্রাম পার বডি ওয়েট তোমরা প্রোটিন ইনটেক করো। সো তোমার যদি ওয়েট 60 গ্রাম থাকে তো তুমি 60, তো তোমার নর্মাল 60 তুমি 90 গ্রাম প্রোটিন ইনটেক করো পার ডে। এই জিনিসটা মেজার করো অ্যান্ড তোমরা কার্ডিও তো অবভিয়াসলি করবে, বাট কার্ডিওর লগে ওয়েট লিফটিংয়ের দিকে ধ্যান দো, মাইন্ড মাসল কানেকশন লগে ধ্যান দো। দেখবা তোমরা 3 to 6 মান্থসের মধ্যে দেখবা তোমরা ফ্যাটও লস হইবেন, একটা এডুকেট নাম্বার অফ মিনস তোমরা কোয়ালিটি মাসল যেটা রাখো এটা গেইন করবা। সো এই সময় তোমরা ফর দ্য গিট মানে তোমরা ওই সময় কইতা না যে মানে সো ওই জিনিসটাই। সো দিস আর দি 3 টিপস যেটা আমি তোমরা রেকমেন্ড করলাম, ট্রাই করিও। এগুলা টিপস তোমরা ইউটিউবের মধ্যে দেখো, কইতে গেলে তোমরা বেজান ভিডিওস পাইবা যেগুলোর মধ্যে কইব ক্যালোরি ডেফিসিটে থাকো, 2000 ক্যালোরিজ থেকে লেস খাও, তোমরা যেটা তোমরা মেনটেনেন্স ক্যালোরিজ থাকবে এটা থেকে লেস খাও। এগুলো লইয়ে আমিও ভিডিও বানাইমু, বাট যে তোমরা 3টা টিপস কইছি এটা এরকম টিপস তোমরা ইউটিউবের মধ্যে কোনো কন্টেন্টে পাইতা না। এগুলা রিয়েল লাইফ টিপস যেটা আমি নিজে এক্সপিরিয়েন্স করছি, তোমরা প্র্যাকটিক্যালি অ্যাপ্লাই করে দেখবা তোমরা রিয়েলি হেল্প হইব অ্যান্ড ওটাই। সো দিস আর দি 3 টিপস যেটা তোমরা আমি রেকমেন্ড করবো, ট্রাই করিও। সো দ্যাটস অল ফর টুডেজ ভিডিও। অ্যান্ড আমি একটা জিনিস কইতে চাই যে সেলফ লাভ মানুষেরা কয় সেলফ লাভ ইজ নট অ্যাবাউট জাস্ট তুমি নিজের ব্যাপারে ভাবরায়। সো নিজেরই লাভ করা মিনস নিজের বডির ব্যাপারে ভাবতে লাগে। এই কনসেপ্ট আমি আসলে বুঝছি না সেলফ লাভের। মিনস তুমি নিজের ভাবে সেলফ লাভ করে দেন বাইরে গিয়ে পিজা মোমো আনহেলদি জিনিস খাইবা যেটা নিজের বডির ড্যামেজ করবো তোমার লং টার্মে। সো আমিও খাই ফাস্ট ফুড, বাট আমি আমার যেগুলো চিট মিলস থাকে এগুলো আমি নিজে প্ল্যান করে খাই। আমি কোন দিন খাইতাম আমার লেগস ওয়ার্কআউটের পরে আমি খাই, এগুলো আমি চিট মিলসের ব্যাপারে ভিডিও বানাই। সো আই এম জাস্ট ট্রাইং টু সে সেলফ লাভ যদি করো নিজের বডির উপরে ধ্যান দো, ভালো জিনিস খাও, ভালো জিনিসের মধ্যে টেস্টি খাওয়ানো আছে যেগুলো আমি তোমরা কোনো হেল্প লাগে আমার টেক্সট করো, ডিএম করো। সো দ্যাটস দ্য থিং, কিপ গ্রাইন্ডিং, কিপ ট্রাইং। আনটিল নেক্সট ভিডিও, পিস আউট।